Good morning, guys. Kung naa kay tanong nga tangad man o kamunggay, libre na sudan, guys. Atong lundan o kamunggay, initag tubig, butang isda, butang tangad, butang kamunggay. Ayos. Libre na sudan, guys. Dapat guys nagito tanong nga gulay. Isag kamunggay na lang god. Dali ra man ang kamunggay tanong, tusok ra man nimo dira. Buhi man na. Og tangad. Partner man yun ang kamunggay og tangad. Humot kayong sabaw ba? Humot as in humot guys.